Wah, sa cellphone ni Sinda kargab. Sukon-sukon ko, sumigano ko sa truck. Sibert. Kami ada ini. Ada. Biya lubang. Ano siya ito kay Sibert? Ya bulo. Sabihin niya na mga ito. Sura ya sutira mga tawari. Sa'yo ba yun? Saan itatapon? Ah, dito ba? Hindi pa kung dyan, si Berto. May apa nih? Melubat. Ini melubat dia. Bos, okay na yan? Okay na? Pasok. Ay, sir. Ayos lang. Hindi kayo ata kumpleto ngayon. Sunod ako man na sporting. Basta sporting na ko panoonan. Wala ka ng kwento, maliliit. Ah, yung ano? Oo. Sabihan ko yung salesman ko. Kaya ito dingil bulsa lo-lo. Tulo. Lo-lo, wala. Lo-lo. Ini suratin naman si Surat. Si Bila. Si Bila. Sa 6,000 na viewers, shoutout sa iyo Ibrahim. Si Arabic ni mawala. Si Muhammad Abdul Rahim. Problema nga na ikap ko, buti ang boy Arabic ko. Si Dading. Shoutout sa Dading. Dading kuwang ko. Si Ana GC. Saka si Abu Muarif. Di Simban, Mamintal. Jeffrey Cruz. Jeffrey Cariaso. Kapitan, not bad! Not bad, not good. Eh, mana lagi? Pagi pangastatan na naman mo. Lagi kamate. Ano to, Bert? Si Bert Pineda. Ate na kami no. Calling Bert. Bert! Diyan lagi. Gawa, pag-ipatak yan. Hindi mapaghintay, hindi mapaghintay. May laro sa kabila eh. Ano ba tayo ba to eh? Ano yung pool? Turuni tested, turuni display. Commander sa truck. Ah, gusto. Tama rin. Ani salpo ko ni Kumus ni ano. Tugoy nila ng mga tawa. Bart! Bituan mo na! Ano si Bugi dyan? Maganda na.
Jeddah shooter. Jeddah shooter. Atan si Sadi ka. Iya. Kaya Sadi ka ngaran niya. Kaya ka na. Ano na? Berapa? Sadik. Ano na? Sadik. Okay na. Boss, first time na. Okay na, Rep! Okay na. Resist, resist. Dito na nga. Magtinga na bala natin ang kanyang. Ganyan yung magtinga niya sa lingkari. Atilion. Atilion. Pagti siya tin. Mati napakailak nila mo. Tayo ba kaya mo? Serot sa'yo almond kabildo. Tangkad doon. Okay na, okay na, okay na. Okay. Saan isang bola? Stalijay. Brigente. Si Adrian Magat. Yung number 32 na ni ma-pick up. Nice bandar. Nice boss. Bangkat Basto Atalion. Ano Nuevo. Wow, warm up na naman ang Sporting ngayon. Kapawi sila para prepare sa Jupali. Si Jan Azupardo. Sarap sa'yo. Wala shooter. Atalion. Parang nakakita ka agad ang bilis. Nice rebound by Samurai. Si Sadik, 22. 22. Benga! Benga! Wala. Ah, nagduda lang shooter na. 3 Boy. points. Uyaw. Long hair. 2-3. 2-3. Notice. 2-3. Bandar. 3! Pressure. Bandar for 3. Tapos. Long hair. No hair. Black. Clean black. Foul. Wow. Foul. Klaro. Kung sige pa na ka? Yan lang ka? Agot, Mr. Agot. Baka ba itong tanong? Foul. First personal foul. Hindi na kami mag-resigupan. Jabir Sarot. Sino to? Point. Abu Bakar Gubs. Sarot ang kaasan si Isis. Baling. Pakatulog din. Pakatulog ko na kita kaya Abu. Abo, relax ka, Abo. 2-4-2. Notice. Pass to Agot. Yes. 2-4. Abo, relax ka, Abo. Sino na ba na Jabir siya? Number 22. Oo na, lobot. Wingard. Chia shoot. Kuhan Mr. Close. Agot. Kuminuan no to? Bantang foul. Number. Dos. Sadik no? Pinut pun doon. Dos. Tara kayo niya lalagay ron. Ala A. Yes. 1 point. Ano niya po? Anoga. Yes. 1 point. 6-5. Lamang ang Sporting. 6-5. Nice rep. 5-6. Pautang 5-6. Long hair. Jump shot. 2 points. Pipira mga shooter siya. Anong Nuevo. Agot. Agot pa rin. Yes. 2 points.
Cristalijay Brigente. Ah, grabe. Notice yun. Nakita si Batang, dire-diretso. Wala. Walang paalam. Number 22. Bilis din ang veteran. Sino shoot. Never go ko niya. Same ball. 6 minutes. Diyan, 50 seconds. Azuzapa eh? Azupardo. Azupardo. Follow. Foul. Sige nga. Kita sa video. Si Batang. Si Batang. Foul. Tapat na. First. Personal foul. Ah, Zero goal time. si Ali Buat. Yes! Bandar for three! Andar Fortress. Apa naka-break sa record ni Mr. Bandar dito. 14 records. 14? Ah, grabe. 10 to shoot. Jump shot. Yes. 4 points. Notice. Si Muna Fatala. Ah, may steal. Tatalikod ang tumasahan. Oy. Oy. Pasa na lang. Deadlock. 11 out. Bandar number 23. Panotes. Atelion. Atelion. AC liap by Atelion. Tatlo kaya kape. Iba pa yung ano? So 32 for 3. Yes. 3 points. Isa ko lang dito yung kape na Yes, tatlo we yan. 13 14. Agon, liap, yes. 2 points. Mr. Agon. Four minutes, 40 seconds. Nice steal by Panotes. Panotes, pass to Batang. Pabanda, wala. Foul, Panotes. 13 fouls, 14, 13 fouls. Doon ay pilina ba din? Di mo. Jollibee. Ah, may pasad siya. Nakatabon nila mga restaurant mga tupad. Number 34 for 3. Ah, grabe. Back to back. Talagang mga shooter sila, no? For number Si Jack Osman. Sarot siya kay Jack Osman. Opens lead by Gina Shooter. Si Shani Wafa. Osmandar, bumawi ng dress. Pasok na naman! Three Kay points. Boss Bandar. Bandar, number 23. Chance Weaver. 3 points to 3 points. Sporting lead. 1 point. Sporting goal. Ah, may asilihan pa. Agaw. Kuha ulit ng tinyo. Ay, wala. Wala na tawil yung ganun yun. Osmandar, pangatlo. Wala. Sadik! Number 22, Liam. Ay, Di pumasok. Atilio. Wow, Nabugil ka sa route ka rin. Atilio. Ah, dogi makakuan. Doon ma-method. Oh, nice. Pero Benilo ba ito? Wala ko na. Ah, Chance Weaver. Bandar. Panotes. Saragya maglos. Kay Bandar. And the shoot.
Doon siya po si Kapitan, katurong sa bola. Doon di maging bakas. Leon. Mana ito na? And the shoot. Mana ito? 5. Okay na ganun, pagkulo na nun. Foul. Uspal! Uspan! Foul number. Long hair. It's 1. Hair long. Long hair. 2 minutes, 14 seconds. At mo na, jit. 19-18. Mga dito. No basket. Si Bong Tarakab. Pangalawa. Si Walid Dangko Sarip. One more. Kaya nyo ma-release ang bola bago pumasok. Early Inter. Pasok. 1 point. Score, parehas. 19. Nga na, bulak. Blanc by Agut. Notice. Atot Badang! dribble. Dinadon na badang! Tinaro ni Atot dribble. Badang! 19-12. Grabe siya, Til. Okay. Red ball. Ball red. Red ball. Si Renren Carbantes. Sarap sa'yo. Cervantes. Ano dribble. Basket count. Count basket. It's foul number Long hair. 21, dalawa na. second. Personal foul. Si Ransky Udalag is watching. Sarap sa'yo. Hi vlog, welcome to my guys. Si Jennifer Artela. 1 minute, 35 seconds. Si Magani Bakil. Si Badang. Long hair for 3. Points. Wala. Narita ka kung ano ti kung mo, wariyo, atil. Yatay. Binga. 3. Binga. Sa lahat naman ng nanonood, mag-sint ng star. Si Lidiban George. Hindi nga isa star awan. Long hair. Doon sa Maxa. Turn around. Bata, ito. Ikot-ikot ah. Seconds to play. Oo nga eh. 6 seconds. Laki kasi. 30 to shoot. Ito, nagsinta ko sa star. Wow. Alay buat. Abuat. Okay, na, star. Offensive foul. 2-0. Ano na ibo? Oy! Pinaikot-ikot. Parang siya lang, pinaikot-ikot natin. 0-2. 20. Yung pensi foul. Ilan na? 25. 25. Ay, may tay. Boom. Yung mga puro siya gitu na. 20 seconds. Ano na ibo? Counted. Adi. Foul. 40 foul, number 32. Tornado. First, personal foul. 19 seconds, game clock. Nakagising pa lang yan. Ano ga, Batang? Sure mo. Batang, palalabasin ka. Ni coach. Si Hasanal Kanda. Ayaw niyang lumabas, kaya na-sure ball. 15. Pumunta sa ano, Akika. Si Muja. Ay, Mudja. 10. Oh, si Mudja ko. Yung anak niya. Ah! Yes, 2 points. Hey, all blocks first. Very good.
26-24. Lamang. 26-24. Ay, ka penitive. Sa, dami duwan. Wakang. Definitive. Bakit pat ka na? Eh, may sisa, basi di ka mag-yoga, basi di ka maka-Facebook. Ito nag-giyok-giyok. Kabulig ka tigan, namin. Kabulig ka tigan, nakawag yan man ako na Facebook ko. Hindi ko, di na Facebook ko na. Kaya nakatawag tayo, ha? Kabulig ka tigan. Si Hadia Ido. Basta tigan, di ka maka-Facebook. 32. Pira. Dalawa! Dalawa na. Siagot. Pero siagot. Panotis. Foul. Dalawa, panotes! Dalawa na Panotis. panotis. Lagi, pero mo'y mamisin na. Lagi, pero mo'y mamisin. Sige. Pesa. Ayaw mo yung ko. Patawa ko patanggapin. The longer sa Gida Shooters. Alam mo sa akin. Kalusok si another longer. Panotis yun. Velasco. Sarot sa'yo, AR Maradi. Pagdiamin. Wala. Long hair na naman. Juan Velasco. Onyok Velasco. Nick Velasco. Foul. Number 23. 23. Dalawa. Lagwe. The free throw line. Luigi. Luigi ba? Dalawa isa. Dalawa sa jeep ka. Yes. 1 point. Long hair. Siya kaya na kuhan. Pusa sa rin, rin. And the shoot. Foul. Long foul. Number 27. 2-7. Sub daw, sub. Stick up to Yan, doon ka dua. Sadik number 22. Siya. Ano lagi yung drops nga? Yan. Mura ka ni kapya ka. Hari-kapi nga. May atay siya dito. Logoy. Nawala sila. Si Velasco at saka si Anandoibo. Yes. Easy Liam by Anandoibo. Ate, pag-ikuan lang si Bundo. Sadik. Big man number 27. Paulo Velasco. Wala. Paul. Laging foul. Laki. Foul. Tingnan ito. 27, dalawa! Pass ball. Ball pass. Ball pass. Pass ball. Aduh, lalim. Time to shoot. 0-2. Jump shot ni long hair. Wala. May ada. Paulo. Ate! Hindi makayo ko.
Time to shoot. Yasira. 5. Wala. Unable. Di makayoko. Di makayoko. Blocking foul. 09. Velasco. Warning for penalty. Si Almon Cabildo. Bertucci. Long hair. So 0-2. Time to shoot. 5. Shot clock violation muna. Shot clock, shot clock. Shot clock violation. Shot clock violation muna bago tumama. Shot clock. Shoutout sa'yo, Mayri Pantao. Number 27. Tsaka kay Miguel 31, Bueno. 46. Divine Castelo. Yes, sir. Third man. 27. 27. Penalty. Penalty. 27, tatlo. Penalty. Time out. Gila shooters. Clear na. Halika na, may pito na, oy. Time out. Penalty. May pito na, sige na, ayos na yun, ayos na. Time out. Time out. Gila shooter. Bagi matay sukuan na. So? Oh, stereo sin. Tupi nga. Yun. Bandero. Velasco. Alia. May resist naman din kami. Dapat. Si Aljo, sutra ko mga, ditawan ako na. 4.3. 5 minutes. 46. Choco 2. Alia. Jagong quick cross. Velasco. 10 to shoot. Pavilion for 3. Wala. Tumama sa paa ni Velasco. O dyan. Sali ang kita rin sa laro. Oh, ano ka? Nice pass. Ato na, mga tunas ka po man yun. Ano mo nagawin? Velasco layup. No. Ato na oras 60 metron. Number 30. Kuha natin yun. Pass to Velasco. Nice pass. Yes. 2 points. Nanawa, sumi kami kayo din sa trago. Velasco. Uy, amay ko umali nga. Sige kami sa Kortiman to, sa Paisan. Na, wag pa kay. Sige, pagili ano. Oh, di na problema. Okay, pagili ano. Substitution. Number. Kukuha na. Sub. Sab daw, sab. Sige. Sino ang papalitan mo? Sige, pasok na, labas na. Ayan. Gusto mo kami pumasok, boss? Rasay. Ali. Luwag. 3 points. Lako. 36-28. Utang na Alea. Alea, parang tayo sinasalubong. Kapito mo!
Tipesa, tipesa. Time to shoot. Yes. Foul. Nakot na ba? Naka-foul pa oh. Penalty. 4 set na yung tiro eh. Wala. Ano po ilan na? Ito na. Second personal foul. Ano na po? Siyempre. Villaseran on point. 1 point. 1 point. Duh. 2-4-2. Hey, Aliyah. Atilyon, nice fake. Jump. Bola. Kuha Villaseran. Bless. Foul. Number 32. Kita. Villaseran. Foul. Tatlo na, 32. Sabre! Substitution. Sige, sige. Pasok. Palit. Yeah. Sige to. Ini tulo dia. Nilay kita. Lagway for 3 again. Wala. Big rebound by long hair. Long hair. Wala. Tabo ng sabaw. oh, wala nang ano. Velasco. Drive. Shoot. Wala. Tatlo sila. Nice pass. Yes. 2 points. Ikaw. 4 points lead. 32-36. Sige, sige. Mamaya. Aliyah. Sab. Sabre! Kita shooter's wall. Substitution. Delay de. Screen! Referee's decision. Back to Sporting. Sporting ball. Shot clock 14. Velasco. Bumitaw sa press. Kita ni Velasco ang ring. 3 points. Oh, 3 points. 3 point. Sweet. Kina. Ito, sub. Substitution. Subdivision. Si Palas. Pailas. Nick Velasco. Lagway. Symbol substitution. Sabre! Substitution. Sabre! Agro. Nakakita na ito, Triso. Teka, bunyo. Jipoy! 2 minutes, 8 seconds. Anotes. Meron Andres. Wala. Kuha ni Boss Bandar. Jump shot. Wala. Put back by Ado. Set by Anotes again. Anotes. Veterans point guard of Jeddah. Velasco for 3 again. 44-32. 12 points Lapasan lead. mo, Panotes. 1 minute, 30 Alala kay seconds. Bandar. Uli. Time to shoot. Jump shot. Wala. Atel, kuwari mo bola. Jump ball. Bola lang. Kila shooter. Tinatapik mo. Kila shooter. Sab. Sab daw. Hey. Bango sa iga. Ten. Aloy! Tubig, tatlo! Okay, Tubig, 1 minute, tatlo. 21. Velasquez, time to shoot. Long hair to Kami, Meron time. Andres.
Offensive rebound. Time to shoot. Wow. Galing. Amin ha? Kanino? Goal, Sporting. 65 seconds. Ay, kasi ka ano? Umiscreen ka dito. Right, Seconds to play. At Leon. Asto Agot. Intercept by Longhair. Asto 0-2. Layup. Yes. 2 points. Velasco. 40 seconds. Asto Agot. Pass to Velasco. Yes. Velasco. 2 points. Velasco. 30 seconds. Idol, rep. Yasir Nuki, wala. Ang tuyot, ang bilis, parang nakakita kagad. Anotes, Black, Velasco. Ten. Yes, 2 points. 5, 4, 3. Ya shot pan. Yes, time. 46 10. 40. Lima one sporting. 46 36. Terus kan mga siguro lagi do ba kanong mga gadot. Wah. Kaya dunia di pariwara. Kabala. Oh, kuan. King tropa king. Oh, nasira Manila game. Oh, double game sira. Mga titibay. Timbul nila naman mo. So, Oh, Ay, mali naman buo. oh. Tri. Baba! Nyatay. Baba! Layup. Number 20. Katay pan. Paulo. Layup. Yes. Down! 2 points. Anotes. Layup. Yes. 3 points. Dirang kedua siguro kan. Sporting. Nice score. Oy, nice team nice team bakal Panotes, Pasto Atilion, Pasto Grabe Panotes. ito kapasaw muna. Oh, malog. Nice pass, nakuha ni Agot. Panotes, Atilion. Yes, 2 points. Time out, time out. Oh, time out. Time out as shooter. Patang, tingnan mo ako ha. Pagka naisip nyo, may kita isa. Okay, hintayin mo si Ako at si Patang. Ito, ito dia, pwede dia. Not bad. Ika, shoot the ball. Take a shot. Ano po? Happy face. Okay? Not Ano po? Take. Not bad. Okay, back to the ball game. Pandar. Hill. Steady yun lang. Medu. Ano ka pa kwarta ka na, kinta. Agot. Ano po nagkansuga? Ari rep, pwede ka pa kwarta ka na, kinta. Good. Dia mati na nga na. Lester Longhair. 2 points. They rebound by Agot. Panotes, Pasto Agot. Wow. This one left number Ari, nambak bus, nambak. 3-0. Ari,
Nambak bos, nambak. One point. Agud. Apelyo. Ay, nabitaw ang bola. Bandar. Wow, Mr. Bandar. Bandar. Bandar eh. By 23. Kare, liban. Lacking foul. Lir. Ang malidir natin, ini surat tira. Brigintik, brigintik. Wow. Nice shoot. 40-53. Open. Susame. Wala. Jump shot again. True drop. Yes, true drop. Malapit ang Gina shooter. 42-53. Three points again. Yes. 1, 2, 3. Anep, mentay kabad na Anep. Mentay kabad din, kada busul so overtime. 26. Green, batangin na! 42. Open! Open! Nice, boss! Babae mo na! Habol! The ones. Ay, ay, ay. Penyelesaian. Wala. Ano pika pinakapiyag eh? Ah, minumak na kay. Yaga kandira, yaga kandira. Bandar. Race. Reserve, reserve. 61-42. Reserve sub. Substitution. 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 Yung pabayaan si Boss Bandar, nagpa-practice yan. 5 minutes, 20 seconds. And the shoot. Player for 3. Yes. Hindi lang si Boss Bandar ang shooter. Pati rin siya tinyo. 64-42. Time notice. Batang dire-diretso. Foul. Number 11. Substitution. Substitution. Sige, palit-palit. Pasok na, kunin mo na, Sige, sige, pasok. Pasok, tawagin mo yung kapalit. Pasok na, labas, labas. Yan, kompleto na. Sub. Sabrap! Ah, mamaya. Kaya, Sab na gift yan ha. rin na. Wala eh. Maraming preto na subatan eh. Wala pa rin. Bata. Mamaya.
Number. Sabrep! Substitution. Batang, tatlo na! Third personal. Wow. Bata. Sab. Isa. Sige. Pasok. Yan. Logboy. Pero big kasi. Ikchik kasi. Logo eh. Papa. Perhiasan. Dalawa. Sumaglan. Maria. Williams. And the shoot. 5 to shoot. Nice fade. Fire Batang. Good. Good item! Good Jump ball. jambol! See the shooter. Ball. See the shooter's ball. Ingat ang players. Penyisiran. Bertutur. Fade away. Wala. Big rebound by Mr. Bandar. And the dribble. Wow. Wala. Log wave. Bang. Power. Wala. Amen. Bandar. Take the shoot. Aliyah siya. Wala. Kanila pa rin. Ayun. Wala. Foul, Aliyah. Penyisiran out. Lihat to. With number 13. Subdivision. Substitution. Ya, tik-tik, si tik-tik. Shot clock 10. Time to shoot. Aliyah after the big one. Big man. Foul red. Tawag. Foul number 09. 9-0. 13 foul. First personal foul. Sub. Subdivision. Substitution. Ah! 1 minute, 40 seconds. And the shoot. 5. Point 7. 7. Point 7. Point 7. Point 7! Shot clock! Wala!
7. Tingnan na kargana. Point guard and Gida Shota, Makaling. Anadeo. Logwe. Resiliat. Yes. 45 seconds. Camino. Sporting. Thirty-six seconds. Thirty seconds. Well. 10 seconds! 10 to shoot. Anadeo. Yes. Basket. 17. Long hair. Melandres, wala. Logwe, Panotes, 8, 7, 6, Batang, foul. 4 seconds. 4 seconds. 4 seconds. Dalawang free throw. Siko, number 27. Seven, 3, 2, 1. Ano? Just now, we start the third game. Lighter. Ayo, kay Brian, parang lighter. Lighter. Agos. Okay, last quarter. Sporting ball. Pao, tignan mo, Pao. Ayan na. Oh, tayo mo. Baba mo, ayan na. Open. Sisame! Let's go back to Wandar. Anotes. Time to shoot. Atelion. Wow, nice. Hey, si Agot. Ang galing. Put back by Wester. Agot. Nice pass sana. Uy, 43-71. Uy, nabawasan na naman ng dalawa. Panotes. Steal. Traveling. Tumakbo! Sabiling! Sabiling! Traveling. Sinadya yun. Hindi sinasadya. Kala mo lang hindi. Pero sinadya. Paulo Duterte. Ay, Velasco wala. Anotes, favorite shoot. Yes, 2 points.
43-45. Nice pass kay Lakay. Lakay pa rin. Yeah, wala. Big rebound. Agor. Panotes. Panotes. Favorite shot. Yes. Listaw na yan. All. All sa pan. Sporting ball. Score all. 75-45. Morty to shoot. Atención, for 3. Wala. Villaseran, Esilia. Yes. 2 points. 2 points. 7 minutes, 45. Pandar, for 3. Wala. Ay, agor. Isip mo. 2 points. No pass to Velasco. Time out na, tayo reserve. Reserve, time out. Pandar to Velasco. Velasco black. Set. Villaseran. Mabilis si Villaseran. Wala lang kapatay. Foul. Panotes. Time out. Sira shooter. Panotes, Time out. Third personal foul. Panotes. Rampan nata. Score all. 77-47. Panglawang ng Gino shooter yan sa dulo. 48. Lamang sila ng isa sa dulo. 48. So for 2. Di pa sumasablay si Villaseran sa free throw. Shooter, legit na shooter. Notice. Velasco, long way. Again, 8 to shoot. 5. 2. Good, pagkumama, good. Nice pass, yes, 2 points. Shot clock 10. Atención, drive. Buha. Velasco. 3 points. 81 ang score. Sera 14. Shooter sa free throws na 3 points, hindi. Time to shoot. Notice for 3. Wala. Nice pass.
Sporting ball. Substitution. Substitution. Long hair out. Kunti lang. Five minutes. Yes, 3 points. 54. Halfway, yeah, foul. Foul. Check simple five. Pangalawa. Wala. Foul, magaling. Gawin ang point guard si number 22. Pag-notice. Ayun. Second. Kaya Barcelona. 2 points. Second. Foul. Baseline. Kuwatan siya. Wala, isang tubig. Bandar. Open! Open! Patay. Shoot! Patay na! Kaya pero na flexible eh. Ayun! 2 minutes, 35 seconds. Number 30 for 3. Wala. Pag-notice. Mr. Bandar for 3. Basket. 6 3 points. Mr. Bandar. Sira. Wala. 2 points. Konti na lang ang lamang. Lamang ng 5 sa dulo. Kick out. Open! Sisame! Patay na naman. Bandar. Bandar! And the shoot. Yes. Isa pa. Yeah. Isa pa! And the shoot. Yes. 3 points.
70 points of the score, Mr. Banda. Clear na prayer. Dito, Timan. Isa pa, one more. 1 minute. Concede na, concede. Walang depensa. Concede. Sportsmanship. Ilan 3 points? Ano na isa? Stomach in! Jib. Ano tayo batang? Ano tayo kada kosiko? Patin ano tayo ako, okay? Tara atin, manonood ka ba? May laro ka dito. Maiwan ka na. Sige na. Hindi ka na papasahe mo. Lumapit ka na, alis kami. Sabi mo, boss, ka na mapit. Yes, kwento ako. Boss.